So what's up mga DJ, mga repair? Sunday morning sound check. Sound check tama na natin sound standard. So goods not aboard. Anong hulat na natin sa pisa para i-buffer. So adi nag-DIY lang natin input. So adi CE30. So goods na rin na yung sa channel. So one channel is naghulat lagay pita sa pisa. So sound check na kita. Say mo pa ni nagtagay kay Domingo. Mid high. Sadi usang speaker to mid. Sadi waras ni salang kay adit aton testing duat pan MCB sub. Ito ya. Testing nato nan mid. Balik natin sa channel 2. Channel 2. Ay, no lagi. Ini ba siya labutan lagi? Kuna ni. Bot lagi maparong. Nagtesting ako. Ore. No lagi ba? Ikaw ba malabad ka? So, channel 2. Ayan natin sub. Sabay natin sin mid. Bulig lagi.